তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই কারখানা। দিস ইজ মাই কারখানা। নিচে সব কালা কালা, দেখুন ওদের লাইট জ্বলছে, এদিকে দুধের কাজ হচ্ছে ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে। জামাইটা খাচ্ছে মিষ্টি, সেই মিষ্টি আমাদের হাতেতেই সৃষ্টি। দেখুন গাইস, এখানে হচ্ছে দুধের কাজ, যা গরম হতে লাগছে কি বলিব আজ। ওরে বাবরে, দেখুন এখানে মিলা है सन्देश। ये हमारा छोटा सा कारखाना, लिटिल लिटिल कारखाना घर है। यहाँ पे होता है कि कदम के खीर कदम बांधा होता है। उसके बाद ये पूरा काला काला कारखाना, सब कुछ काला काला है। यहाँ पर हम बैठते हैं, यहाँ पे कारीगर बैठता है, यहाँ पे काम होता है पूरा। वीडियो के चक्कर में हम तो काम ही भूल गया, काम कर रहा था तो चीनी देना ही भूल गया। उसके बाद हम गया यहाँ पे दूध के ऊपर चीनी डाल दिया। उसके बाद चीनी देने के बाद चीनी को मैंने रख दिया टिन में। फिर से मैं गया था, जो दूध काम हो रहा था, সবাই বানাচ্ছিল ব্লগ। আমারও দেখে ইচ্ছে হলো, তাই আমিও বানিয়ে ফেললাম ছোট করে একটি ব্লগ। তো ব্লগটা কেমন লেগেছে সবাই অবশ্যই বলো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, বাই বাই। আর একটা ছোট কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম, তোমাদের কোন অডিওটা বেস্ট লাগছে, বাংলা না হিন্দি, অবশ্যই বলবে।